तेरा सुविधा पाया लक्षण क्या हाँ तेरा पाया का ढाल भाई बनी थी क्या का ढाल है सुनो रे तबे संध्या आशीष प्रभु को एक सुविधा बोलो राती बाहिरे बोले अपना बोलो ना तबे जानी संध्या बोली तो विश्राम बोली संध्या शिविर बोली छी किंतु সেদিন রাত্রিরে ইন্দ্রকর সভা চালিয়েছি স্বর্গপুরে সেই চন্দ্রকলা যাবে বলে মন্দ বসেছি আরোহী সভা আরোহী সভা আরোহী সভা মন্দ বসেছি আরোহী সভা আরোহী সভা আরোহী সভা ভারতীয় বহু সভার সভা সভা করে বসেছিল সভা কার্য বেড়ে অপসরা উত্তেজিত করছিল ওটা বলা হোক বলা পরম্পরা বলছু সভা কার্য চালিয়েছি ইন্দ্র বসেছেন অপসরা উত্তেজিত করছিল আরে কই হয় কবি শোনা না শোনা अरे भाई मारे पहले कौन दिन बना है मेरा बोलने की भी होगी किसी नहीं घर तो दी गए खाली ये सातों कहां पे क्या बात चाहिए सब और सब को था दियो हम सब को था लोटा उसके पाला को हां सुराया सी मुही बाबा काफी कमो दिह भलो नाही डाक्टर मरा करके आस्ते ए भालो हे मां या बाबा सुंदर